فرز پروداکشن پیشنهاد میکنند. салом алайкум бародарон ва дӯстдорони барномаи ҳунари асил. Инак дар меҳмонии имрӯзаи мо ҳузур доранд яке аз сарояндаҳои хушовоз Алиҷони Ҳикматулло. Бародари азиз, шуморо ба барномаи худ хушомадед мегӯем. Ташаккури зиёд бародар. Ман аз номи худам тамоми ҳамин барномаи Фарзи Продакшнро бинядори худро баён мекунам ки моро ба ин барнома даъват кардам. Саломат бошед. Алиҷон, саволи аввалин ҳамин аст ки чӣ хел ҳамин меҳри санъат дар дили шумо ҷой гирифт? Ташаккури зиёд бародар. Савол ҳам бисёр саволи ҷолиб. Вақте ки ман кӯдак будам, вақте ки телевизион тамошо мекардем, дар ҳамин телевизион вақте ки сарояндаҳо суруд мехонданд, дучанд ҳамин меҳри санъат, меҳри сарояндагӣ дар дили ман ҷо шуда буд ва ман ба ҳамин кор ва ба ҳамин касб расхӯр шудам. Саломат бошед. Ва мегуфтед Алиҷон ки аз хурдсолӣ дар мактаби миёна шумо завқ доштед ки консертҳо мисол барномаҳода иштирок кунед ё кардед? бале бародар азиз, вақте ки ман дар синни 13-14 солагӣ мактаби миёна мехондам, ман дар тамоми чорабиниҳои давлатӣ, чорабиниҳои мактабӣ, байни мактабӣ, байни ноҳиявӣ иштирок мекардам ва дар чандин чорабиниҳо муваффақ шуда соҳиби ифтихорномаҳои фахрӣ шудам. Саломат бошед. Ва мегуфтед ки баъд чӣ хел шуд ки шумо роҳ ба ҳамин санъат ёфтеду ин овозе бошад яке аз овозхонҳои Тоҷикистон? Бародар азиз, вақте ки ман мактаби миёнаро хатм кардам, баъдан ба коллеҷи санъати шаҳри Душанбе ба номи Аҳмад Муллохов дохил шудам. онҷо хатм мекардам. яке аз сарояндаҳои ҳамин Тоҷикистон, сарояндаи Кумитаи телевизион ва радиои Тоҷикистон, устод Ҷамшед Нӯрзалӣ, ки аз шаҳри Ваҳдат ҳастанд, ҳамон шахс маро аз синни даври студентӣ донишҷӯӣ дастгирӣ кардан, ба тамоми консертҳо мебурданд, тамоми тоборҳо вақте консерт мешуд онро гирифта мебурданд. камудиҳое ки мисол ман доштам аз консертҳои ва ё чорабиниҳои ва ё дида камудиҳои худро ислоҳ кардам ва ба ин қуллаҳо омада расидем. Зинда бошед. Ва аввалин суруде ки шумо сароидед кадом суруд буд? Дар бораи ватан, модар, дар бораи чӣ? Аввалин суруде ки ман сароидам дар бораи ишқ буд. метавонед ки 4 мисраашро ба тариқи зинда пешкаши тамошобинон гардонед? бале, албатта метавонам. фараҳноз шудум ба ту ошиқ, ту гуфтӣ нести ба ман лоиқ, расад рӯзе шавӣ пушаймон, маҷӯ дигар ишқи Алиҷон. агар рӯзе нишон кобӣ, ҳам замину осмон кобӣ, каши ҳар шом бехобӣ, маро дигар намеёбӣ, маро дигар намеёбӣ. саломат бошед. овозатон хаста набошад Алиҷон. зинда бошед. мегузарем ба навбати сомонаи интернетӣ ки дар ин ҷо якчанд паёмҳо аст аз бародарон, аз мухлисони шумо пешкаши шумо мегардонем. 4 рақами охираш
22 навистааст ки акай Комил аз шумо хоҳиш мекунем ки ба меҳмони худ гӯед ки 4 мисра дар бораи модар суруд кунед. дар бораи модар маълумот барои шумо ва барои мухлисон албатта. چون دانه به بختی خیش کشتم مادر، چون پخته به زندگی برشتم مادر، هستی تو تمامی سر نوشتم مادر، در مغز دلم به جان نوشتم مادر، مادر مادر زبی جهانم مادر، تولیدگری به جسم و جانم مادر، با حرف شیرین دعای نیکم دادی، با شیری سفید آبونانم مادر، مادر مادر مادر. زنده باشی برادر آزاد خسته نگردد. تشکر زیاد. مهرانگیز از شهر وحدت نوشته است که اکای علیجان بار عاشق شده است. بله، سوال بسیار سوال جالب. بله، من به یک دختره که عاشق شده بودم، این حال او اویله‌دار است. او صاحب اویله، صاحب فرزند شده رفتگی. بله. باز در اینجا سوال آمده است که از آغون دانشجویی یگان قصه که تا حاضر فراموش نشده است نقل کنید. از دوره دانشجویی بله، من وقتی که در بخش یکم میخوندیم با همراهی همسبقانم همکورسانم، یعنی حالا نو کم و بیش در روی صنعت رسیدگان شده بودیم. یک جا چی رفتیم؟ معرکه یک جا توی رفتیم. اونجا ما رو خوب پیشواز گرفتن، خوب مهمانداری کردن. بعدا توی را گذراندن نتوانستیم و از اونجا شرمگین همین لحظه هیچ گوه از یاد من نمیاد. همین لحظه جالبه که در خاطر ما موندگی نه. سلامت باشید. یک نفر دیگر از شهر دوشنبه اومده نوشته است که اکای علی جان همون را قبول کنید. این متاسفانه ما نمیتونیم رقمای این نفر رو داده. از سوال دیگر رو میخونیم. اکای علی جان چی؟ اکای علی جان شما با توی معرکه دعوت کنن شما رو میروید یا نه؟ بله، دعوت کنم البته که میرویم. سلامت باشه، اوضاعتون خسته نباشه علی جان. گفتنی هستم برای شما برادر عزیز که در آینده در همکاری‌های آینده در پیشروی کار بردباری ها تمنا داریم و از خداوند متعال دعا میکنیم که تاجیکستان عزیز ما همیشه سرسبز و خرم باشد و به نزدیکی عید پرچم جمهوری تاجیکستان است. به همه کل دوستان عید پرچم رو تبریک و مبارکباد میگوییم. بخش آمده برادر عزیز، یک بار دیگر در کارهای شما بردباری تمنا داریم. تشکر زیاد. ما باز یک بار دیگر بیناداری خود را بر همین کانالی فرزی پروداکشن بیناداری خود را بیان میکنیم که اینقدر ما رو دستگیری کردن در برنامه‌هایشون ما رو دعوت میکنن. ما بیناداری خود را بیان میکنیم. بازم تشکر زیاد. بخش آمده برادر عزیز، یک بار دیگر در کارهای شما بردباری تمنا داریم. تشکر زیاد.
мо Farzeb.tg обуна шавед ва аз видеоҳои нав бохабар гардед.